I come from a town from Kuantan. Sini ada Kuantan kan? Orang Kuantan mana? Yes, very good. Okay. Orang Kuantan memang terkenal dengan itu ikan masin. Confirm saya bukan itu. You faham ah? 我不是那条 okay? Okay. Okay. Jangan fikir bukan-bukan ah. Okay? Okay. You boleh nampak ah, ini ialah saya lah. Comel tak? You tak comel tak apalah. Saya rasa comel cukup. Okay? Yang sebelah itu ialah saya punya emak. Okay? So mereka masa itu menaja saya umur 7-8 tahun. Saya memang pandai customer service. Semua saya punya itu anti nak beli barang kan. Jumpa saya sambil mak business upgrade double macam ML. Okay? Ini kehebatan yang sudah train kat sana. Okay? Okay. Saya umur 18 tahun. You semua orang tahu saya second generation kan. Sini siapa you ada sign up form masuk ni kata kan? Semua saya ada orang paksa you. Tak ada kan? You sign up kan? Betul tak? Saya hebat. Tak payah decide. Bila birthday 18 tahun, okay, terus back tak pernah nampak. Form saya rasa pun tak pernah nampak. Okay? Sign di half sign. Okay? Sebab masa tu kecil banget, 18 tahun terus jadi MA distributor. Satu tepukan untuk saya. Macam ini, you rasa ada pilihan tak? Tak apalah. Tapi memang satu tepukan untuk saya punya upline. Okay? Sebab saya parents, apa yang kecil saya. Thank you. Sebab dia tahu itu pilihan yang baik. Okay? Jadi kita tengok. Inilah satu saya kesimpulan. Saya sudah kena MA 32 tahun. Sebab semasa mak saya mengandung, saya sudah makan Nutrite dan pergi meeting. Siapa sini sudah kena 30 tahun? Okay. Saya join MA 14 tahun, saya build MA business 10 tahun, saya benefit from MA 7 years. Kesimpulan daripada sini ialah apa? You pernah nampak orang, bila you cakap dengan orang ayah MA no, long time ago, long 30 tahun ada long Lepas tu, dia cakap, pernah buat. Dia bukan pernah buat, dia pernah join. Kalau pernah buat, mestilah benefit. Betul tak? Jadi, dia beritahu you di sebelah sekarang, kita buat bukan join. Confirm kamera? Ready Okay Okay. Ataupun Okay. Kisah benar. Inilah saya lah. Handsome tak? Saya pun tak tahulah Itu emas saya bila dia capai 21%. Saya 9 tahun saja. Okay, you tak percaya, you boleh tanya satu lagi. Diamond kan? Kat Kuantan kan? Okay, Diamond Yong kan? Inilah saya. Okay? You tengok sekarang you cakap dengan orang MW. Banyak orang cakap macam ni kan? MW tak boleh buat lah. Semua sudah dalam MW. No time, no money. Produk tak cukup. Kalau boleh sampai 1,000 saya jadi diamond 1 tahun. Produk expensive. Ada tak? Sekarang banyak orang cakap macam tu kan? Biasalah. Brandon 9 tahun sudah dengar sampai sekarang. Masih boleh jadi diamond. You kena faham, kita makan nasi. Makan nasi akan besar. Bila besar akan kahwin. Betul tak? Bila kahwin dia pun besar tak? Besar. You tengok, sudah besar. Lepas tu, pada tahun 2012, okay, kita punya nama sama dengan kita punya parents kat Emerald. Bagus tak? Okay. Lepas tu, paling hebat adalah last year, kita bypass kita punya upline. Jadi diamond. Saya bukan nak tunjuk you hebat sangat boleh bypass. One thing confirm. MA, is it still pyramid? Kalau you cakap piramid lagi saya betul tak tahu macam mana cakap. Inilah kerja piramid lah, betul tak? Jadi sekarang saya beritahu anda, MA is not pyramid. MA is rectangle. Benda baru kan? Bila you kawan cakap, MA piramid lah. No, MA change, rectangle. You cakap, apa tu rectangle? Macam itu lah. Okay. Inilah saya punya habis cerita lah. Cepat tak? Saya punya MA memang macam tu lah. Memang sangat cepat. Cepat, pantas dan sampai tak pernah nampak form juga. Okay? Jadi sekarang saya cakap 10 tahun. 10 tahun ialah apa saya celebrate lah. Pertama saya sudah kerja 10 tahun. Okay? Inilah saya dengan saya punya EJS kerja dalam company. Okay? Ada company yang saya pun tak tahu nama pun sudah hilang. Okay? Bila you cakap dengan marketing plan, dengan OPP, dengan kawan, you pernah dengar orang cakap macam tu tak? Dia bukan cakap MA tak bagus Dia bukan cakap you tak bagus. Dia cakap apa? I love my job now. Ada?
Saya suka sama pekerjaan. Okay? Ada ah? Bila dia cakap macam tu, you boleh let go dia, panggil you punya upline, okay, tolong kasih dia sikit masa, sampai dia kesedaran buka. Betul tak? Bila dia cakap ini perkataan keluar, habis. I love my boss. Sini siapa suka bos ni ah? You punya bos Tom Cruise ah? Kalau Tom Cruise okey lah, you suka muak lah. Okay? Bila saya kerja, first, second 2 years, memang love my job. Really, feel so good working in the tower, right? Tapi bila sudah kerja 2, 3, 4 tahun itu bos pun muka sama, okay? Akhirnya saya kesimpulan, ini saya bukan you okay? Saya suka ini. You setuju tak? Okay? Saya tak cakap pekerjaan tak bagus, pekerjaan bagus, tapi saya rasa ini saya paling suka. Betul tak? Agree? Okay. So, itu 10 tahun habis cerita kerja. So, sekarang saya lagi 10 tahun dalam AV nak dengar. Nak dengar sampai pukul 1 nak dengar. Betul ah? Okay. So, saya kesimpulan lah dalam 10 tahun saya start, sebab saya kerja Amway, okay, when I just graduate, okay, 2014 April. Inilah saya dengan saya punya girlfriend. Saya hanya ada satu girlfriend dan satu wife sahaja. Saya punya isteri pun cakap dia ada satu boyfriend dan satu suami. Itu dia cakap. Tapi saya percayalah. Boleh ah? Boleh percaya ah? Tapi you tadi wife cakap hebat tak? Kalau dia tahu dia sudah tak cakap sudah sampai 1 tahun Selepas dia pregnant okay, freedom betul-betul freedom. Okay, lepas tu saya cakap di distributor meeting banyak cakap you punya wife kat mana? Tapi saya cakap duduk sana saja. Diam duduk tangga. Okay? Saya cakap mengapa? Sebab dalam 10 tahun kita kerja dan buat Amway, semua dia punya gaji, saya punya gaji, dia punya gaji, Amway punya gaji, dia punya. Jadi, dia sangat kaya, tak payah cakap, saya nak cakap. Nak you tepuk. Kasih saya tepukan, boleh tak? Okay. Banyak shock juga okay. Kita graduate, you tengok kita graduate betul tak? Ibu bapa jumpa sekali, ada macam tu Dan saya cakap tak college kan, tak college lah. Tak college bagus, okay? Boleh jadi diamond. Tak college. Okay. Bila kita jumpa, kita graduate, biasalah. Belum graduate, panggil kita belajar study hard. Pernah dengar? Lepas tu, apa pasal study hard? Sebab dia akan keluar kerja kuat. Betul tak? Biasalah kan, okay? Jadi, bila kita studying computer science, betul tak? You tengok, inilah company yang kita suka, betul tak? Bila you balik rumah Chinese New Year kan, orang Cina Chinese New Year makan okay, makan you punya saudara mana selalu tiap-tiap tahun tanya you kan, kerja kat mana? Inilah masanya. Microsoft! Sini ada siapa? Apa lah? Ada? Ada. You jangan tipu saya lah. Saya second generation pun takut juga. Apa pasal? Bukan kita takut. Sebab dalam 4 tahun degree, diploma degree, kita sudah train. Kalau nak berjaya, masuk ini. Kalau you IT. If you are accountant, go for Big 4. Betul tak? You pernah tengok ada lecturer masuk macam ni Ini dia masuk You can go diamond! Freedom! Ada? Ada! Jadi, otomatik kita punya kepala pemikiran pun MA, okey lah MA. Betul tak? Oh, sangat. Very good. Lingkar lah Microsoft, Intel. Shock, right? Itulah, sama saya jugalah, biasa Until I read this book, 2004 when I graduate. Okay, saya belajar, ada 2 buku. Okay, yang pertama adalah ini buku, The Parable of the Pipeline. Bahasa Melayu ialah panggil The Parable of the Pipeline. Dalam buku ini, saya rasa tak payah belajar lah. Saya kesimpulan, boleh? Dalam dia cakap 1 tambah 1. 1 tambah 1. PWTC. Berapa? 2, 3, 10 ada. Okay, saya pernah cakap kat Johor kan, ada orang angkat kalkulator. Kat itu sebelah, tengok dia. Sampai saya tunggu minum air habis Sudah ada answer? Wait for what? Engineer. Akhirnya ada satu, okay, makcik yang cakap,
Dua lah yang cai. Betul lah, dua lah. Simple mah, 1 tambah 1. Betul tak? Bermakna ialah apa? Lepas tu saya beritahu anda. Lepas tu saya baca buku yang kedua ialah ni Rich Dad Poor Dad. You pernah baca tak? Kesimpulan tak payah cakap lah MA kat sini. Betul tak? Saya baca ni 2 buku. Banyak orang pun baca 2 buku. Okay? Tapi mereka baca sini keluar mana? Bukan sini. Sini sudah keluar. Okay? Bila hembus nafas, betul tak? Bila saya baca 2 buku ni, saya punya mentor. Okay, masa tu, okay, Celia, okay, dia tanya saya soalan. Masa tu saya umur 22, fresh grade, feel good, degree student. Dia cakap, you read this book, ask yourself this few questions. 2 hingga 5 tahun, I don't know Celia still remember not masa tu kat Istana Hotel. Dia angkat paper, dia tulis. Masa tu pukul 10 lah macam ni meeting lah, nak balik rumah kan. 2 to 5 years from now, young boy, tu tahu nama saya, dia panggil saya young boy. Where are you now? I said, I'm in Istana Hotel. Where you want to go? I want to go back. When? As soon as possible before the LRT close. How to go? I don't know. If you're still talking, I will take taxi back. Inilah umur 22 tahun. Sini ada 22 ni lah. Inilah macam tu lah masa tu. Tapi ya, satu tepukan tu sambil mentor Celia, okay? Never give up ni. Persistent, kita. If the question, now you ask yourself. Kalau you tanya sekarang ni sendiri ya, ini 4 soalan lah, okay? You boleh jawab terus lah, itu bukan jawapan you.